आज आम जीवा आमर आलू चिप्स आनते एठू 25-30 किलोमीटर हम कंसार मैं के बैग गोटे नवा यही बैगटा नहीं जाऊँ किस गोटे अच्छी बैगटार गोटे किस बैगटा देखिए बैगटार भी देख पाते किस अच्छी बैग तो फाँका खाली होगा हाँ बैग गोटे दे माँ बैग गोटे दे 25-15-20 मिनट लगे गाँ पाखर खाई को तो आम हाईवे चलचे पूरा फुल हाईवे बस गाड़ी फाड़ी जाऊँ तो आमको अध घंटे लगे पहुँचते भितर मेघ भी आड़े उठे गले कैमरा दुष्ण तो बोलते किए गोटे बापार सांग बोधे पुलिस गाड़टा गला राति गला देख पारे कैमरा खराब हो बाकी एत क्लियर तो आपण मुझे से दुकान पहुँचिकी वीडियोटा स्टार्ट करुँची यही दुकान टा चलिए ସେଇଟା କି ସେଟା ସେ ସୋୟାବିନ୍ କରୁ ଲୁଣା ସେ ତଳେ ବି ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଦେଇଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ନା 100 ଟଙ୍କା 140 ହେବ ସେଇଟା କି ସେଟା ସେ ସୋୟାବିନ୍ କରୁ ଲୁଣା ସେ ତଳେ ବି ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ନା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କୁଡ଼ିଆ ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଦେଇଦିଅ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି ନା 100 ଟଙ୍କା 140 ହେବ ଏଥର କାହିଁ ଏମିତି ମଳିଛା ଦେଖାଯାଉଛି ମଳିଛା କେନା କଲର ଦେଖାଯାଏ ନାଲିଆ ଦେଖା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଜମା ଆସୁନି ବୁଝିଲ ଯାହା ବି ଆସୁଛି ସେଟା ଫୋଟା गलाको घूरेगी दूँ कहीं तो कहीं देना गैस का फोन पे करते करो नॉन देखो ना मैं फोन पे कर देंगे हेलो तो एबे हमें घर को जीवा एटा भी आउे दुकान
चलो ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘର ଜଷ୍ଟ ଏବେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରକୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜୁତା ପିନ୍ଧିଛି। ଜୁତାଟା ମୋ ଜୁତାଟା କିଏ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଓଦା କରିଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇନି ମୋ ଜୁତାଟା ପିନ୍ଧିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବି ଆଉ। ଚାଲ ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ପକେଇବା। ପାଣି ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ଟ୍ୟାପ୍ରୁ। ହଉ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।